رسول دربار اولیاء نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یزید بدترین ہے حسین بہترین ہے یہی میرا یقین ہے حسین تو حسین ہے فلک کی سمت جب نظر اٹھی تو چاند پر پڑی نظر نے چاند پر لگائی پھر سوال کی جھڑی سوال چاند سے کیا جواب چاند نے دیا سوال چاند سے کیا جواب چاند نے دیا یہ کیسی چھان بین ہے حسین تو حسین ہے میرا حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی میرا حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین یہ جملہ معین ہے حسین تو حسین ہے نبی کے نور عین کا علی کے دل کے چین کا لگا ہے کان جس طرف ہے نعرہ یا حسین کا یہ بولتا ہے انڈیا کہے یہ انڈونیشیا یہ بولتا ہے انڈیا کہے یہ انڈونیشیا یہی صدائے چین ہے حسین تو حسین ہے মহাজান হুজুর এসেছেন সকলে বসে যান দোয়া খায়ের হবে কেউ এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করবেন না বেয়াদবি কেউ করবেন না সকলে বসে যান ওলির দরবারে আমরা এসেছি শান্তি শৃঙ্খলা সকলে বজায় রেখে একটু ধৈর্য ধরে বসি শোনেন একজন ছিল হাফেজ নিজামউদ্দিন ভাই চলে গেছেন একটা তারানা পড়তেন আমি ছোট্ট করে একটু শোনেন हुल की जगह पे अपने दिलों को बिछाइए हुल की जगह पे अपने दिलों को बिछाइए हुल की जगह पे अपने दिलों को बिछाइए सैयद रूहुल आए हैं खुशियाँ मनाइए खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है चेहरा बता रहा है कि आले रसूल खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है उंगली को उनकी थाम के जन्नत में जाइए सैयद रूहुल अमीन आए हैं खुशियाँ मनाइए की जगह पे अपने दिल को बिछाइए गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए सैयद रूहुल आए हैं खुशियाँ मनाइए मामा जान हुजूर आए हैं खुशियाँ मनाइए थोड़ा सा हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन सैयद रूहुल अमीन हक के लिए लड़ने को तैयार रूहुल अमीन आप में है बहुत ज़ुर्रत सैयद रूहुल अमीन आप में है बहुत ज़रूरत सैयद रूहुल अमीन हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन